Jos. Wah, jos kan, jos. Mantap. Chờ con đoán rồi, con đoán rồi. Đi con đoán rồi, đi con mình chưa.
Enggak. Saya dong. Alimangan. Ini apa? Lalu mau ini kan ini juga pokoknya enggak. Wah, ini kok enak. Kan gotong aja, apa ini? Jos. Wah, jos kan, jos. Alas. Pak Ibul, komen Pak Ibul. Ganjil Panto, Ganjil Panto. Numpang saya apa? Guling. Oke. Sami. Yang kedua. Jos. Ini langsung kirim Pak Kani.